Shout out. Yo, what's up guys? Welcome to Marloneria TV. Nandito na naman tayo nagbabalik sa ating editing tutorial. So ngayon guys, tuturo ko na sa inyo yung Kurapika edit. DJ All Better Have My Money sa may CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. And wag na natin patagalin kasi sobrang haba ng video natin. Guys, panoorin nyo na lang mabuti and let's go! Open na natin yung CapCut. New project. Tapos punta tayo sa my photos. Yan, mag-add tayo ng 7 photos guys. Yan, lagay natin si Kurapika. Add. Punta tayo sa may dulo, delete natin yung watermark ni CapCut. Balik tayo sa may unahan. Sa my first photo guys, ikakopy natin ng 5 beses. Yan, copy. 5 beses. Tapos dun sa mga susunod guys, tatlo. Yan. 3 beses. Yan, copy natin, 3 beses. Dun sa may last guys, isa lang. Yan. Balik tayo sa may unahan. Click natin yung add audio. Sa may sounds. Your sounds. From device. Hanapin natin yung sounds natin guys. Yan guys, DJ All Better Have My Money. Add natin. Yan, click natin, tapos match cut natin. Match cut, kunin natin yung beat. Yan guys, ayusin natin mabuti kasi paramdam ko naglalag guys. Yan. May bago tumaas yung sound. Yan. Ayusin natin. One by one. So may bago tumaas. Yan. Ayusin lang natin lahat. Para saktong-sakto yung ilalagay natin na sticker overlay natin. Yan guys, tapos check natin. Yan, perfect na. Ngayon guys, isakto natin lahat nung photo natin. Sakto natin lahat doon sa may beat. Yan guys, nasa gilid lang lahat nung duration guys. Copy nyo na lang or screenshot nyo na lang kapag di nyo nakuha yung beat. Yan, para sa mga hindi lang nakakuha ng beat yan guys. Yan, okay na. Yan guys, dun tayo sa may second. Yan, sa may second dun sa may first. Zoom natin. Tapos igilid natin ngayon. Yan. Sa may third tayo. Sa may third. Yan, sumulit natin. Tapos igilid lang ulit natin. Sa may right side. Kayo bahala guys kung saan nyo gusto. Igilid. Yan. Ayusin natin. Yan, igilid lang natin. Yan. Tapos yung sa may last, sa may gitna na lang natin, laki lang natin. Yan. Yan guys. Okay. Tapos doon tayo sa may second photo natin. Yan. Parang second photo natin. Back natin. Tapos sticker. Back muna pala tayo guys. Magbaback muna tayo. Gagawa muna tayo sa may PixArt. Yan, back tayo. Gagawa tayo sa may PixArt. Yan, click natin yung PixArt.
Click natin yung plus. Tapos sa may all photos. Lagay natin yung photos na nasa may CapCut. Yan. Sa may second photo natin. Tapos lagyan natin ng border. Tapos sa may inner guys, 4 or 3. Kayo bahala kung anong. Sa may kulay guys, kayo na bahala kung anong gusto nyong kulay. Yan. Lagyan natin violet. Check. Yan. Sa may inner tsaka sa outer, kayo na bahala kung anong gusto nyo guys. Yan. Lagyan lang natin ng 4 tsaka 4. Yan. Check. Tapos, save natin. Save. Yan. Done. Tapos, mag-add ulit tayo. Add photos ulit. Same photos ulit guys. Yan. Border ulit. Tapos, i-bind lang natin yung kulay. Kayo na bahala kung anong gusto nyo. Yan. Lagyan natin kulay blue. Yan. 4. Check. Save ulit natin. Yan. Done. Tapos, magbaback na ulit tayo guys. Back tayo. Balik tayo dun sa may CapCut natin. Dun sa may project. Yan. Yan guys. Yan yung sa may second photo natin. Yung 2 at saka 3 guys. Yung may PixArt. Saka yung 6 saka 7. Yan. Bali tagdadalawa. Sa may pangalawang photo tsaka sa pangatlo. At saka dun sa may pang-6 saka 7. Yan. Sa may last. Yan yung mga may PixArt na lalagyan natin ng border. Tapos sakto natin. Stickers. Tapos ngayon guys, pwede na kayo mag-unli sticker or overlay. Parang overlay. Kaya click natin. Yan. Add. Lalagyan na natin yung sa may PixArt. Yan. Check. Unli na ngayon guys. Pwede na kayong maglagay ng maraming sticker. Yan. Tapos ngayon guys, doon sa may dalawa. Yan. Click natin. Split. Delete natin. Yan lang tayo sa may dalawa. Pangalawa. Click natin. Tapos lagay natin doon sa may taas. Sa may left side. Yan. Deletean natin. Tapos doon sa may dulo lang guys. Sa may lining. Copy natin. Yan. Tapos i-arrange lang natin mabuti. Yan. Sa may lining guys. Yan. Sa may dulo ng photos na maliit. Sa may sticker natin. Doon tayo magka-cut. Yan. Yan. Nakasakto na yan guys. Tapos click ulit natin. Copy. Click natin. I-arrange lang ulit natin. Yan yung pinakang matagal na part guys. Yung pag-arrange. Yan. Sakto lang ulit natin. Yan. Copy ulit. Hanggang sa umabot tayo doon sa may pinakadulo guys. Doon sa may pangalawa. Doon sa may photos natin. Yan. Yan guys. Kapag nasa ayusin natin mabuti. Yan. Tapos sticker ulit tayo. Add. Magpapalit tayo ng ibang kulay. Yung isang kulay naman guys. Yan. Delete lang ulit natin yung sobra. Yan. Tapos i-arrange lang ulit natin. Sakto natin. Tapos i-arrange natin guys. Yan. Sa gitna naman tayo. Yan guys. Tapos click ulit natin. Copy. Yan. Ayusin lang natin. Click, tapos lagay ulit natin doon sa may susunod. Yan. Click ulit natin, copy. Yan. Ayusin lang natin mabuti. Yan yung pinakamatagal na part guys, yung pag-aayos. Yan, check natin. Ngayon guys, dun tayo sa may dalawa. Yan, yung kasing photo nya. Sticker ulit tayo. Add sticker. Yan, lagay natin yung kulay violet natin.
sakto natin. Tapos dun sa may dulo, sa may dalawa, yan. Click natin, lagyan natin sa gitna. Lilitan natin ngayon guys, yan. Angat natin sa may left side. Click natin, tapos copy. Ngayon guys, lalagyan natin doon sa may right side sa taas, yan. Sticker ulit tayo, add. Tapos yung isang kulay naman ngayon guys, yan. Sakto lang natin yung laki doon sa nauna, yan. Sakto lang natin. Yan guys. Baba natin konti, yan. Check. Tagalin natin yung sobra. Yan. Click ulit natin, copy. Doon tayo sa may right side sa baba, yan. Yan guys. Ngayon guys, ikakating natin yan. Cutting natin. Doon sa may pangalawa na sticker natin, yan. Sakto lang natin doon sa may gitna. Tapos, yan, cut natin. Tapos doon sa may palagitnaan, sa may bit, yan. Sakto lang natin yung pangatlo. Yan. Tapos doon sa may dulo, sa may gitna, yung sa pang-apat na sticker natin, sakto natin. Yan. Yan guys. Yan. Pag napindot nyo yan guys, iisa-isay nyo ulit yan. Yan. Kailangan iisa-isay nyo ulit na i-click hanggang baba. Yan guys, click natin yung una, animation. Tapos loop. Lalagay tayo ng jiggle. Yan. Lalagyan natin lahat. Animation. Yan, jiggle. Doon tayo sa may pangatlo. Dapat guys, din nyo makiklik yan. Jiggle. Yan guys, lagyan natin lahat. Para hindi nyo maklik yung iba guys, doon kayo sa may gilid, doon sa may block. Yun yung i-click nyo. Para bago maglagay. Yan. Tapos, yan guys. Doon tayo sa may pang-apat. Yung apat na sticker natin. Yan. Animation, loop, tsaka jiggle. Animation, loop, jiggle. Yan. Saka may last. Animation, loop, tsaka jiggle. Check. Yan guys. Yan. Tapos doon tayo sa may next photo natin. Yan. Same pa rin yung procedure guys. Sticker ulit. Add. Tapos yung nagawa natin doon sa may PixArt. Yan. Sakto natin. Sa may pangalawa. Yan. Sa may pangalawang photo. Split natin yung sobra. Yan. Sakto natin. Click natin. Tapos same pa rin. Doon naman tayo sa may right side guys. Sa taas. Yan. Babalik ka rin lang natin. Tapos copy ulit natin. Angat natin ngayon guys. Angat natin. Move natin sa taas. Yan. Tapos dun sa may dulo ulit. Yan. Sa may dulo. Nung first sticker natin. Sakto lang natin yung pangalawa. Yan. Move natin. I-arrange natin na mabuti. Ayusin natin. Yan. Sa may dulo. Yan guys. Click ulit natin. Copy. Yan guys. Same procedure lang yan. Doon sa nauna natin. Yan. Isa-isayin natin yan guys. Yan. Fast forward natin ng konti kasi medyo matagal talaga yung pag-i-edit. Tapos dun tayo sa may next photo.
na kulay. Yan. Isa-isayin ulit natin. Tapos delete natin yung sobra. Yan. Yan guys. Click natin. Copy. Yan. Sa may dulo nung stickers. Yan. I-seal natin. Yan guys. Click ulit natin, copy. Yan. Takto lang ulit natin. Gitna natin guys. Yan. Yan guys. Check natin. Okay na. Yan. Doon tayo sa may pangalawa. Yan. Sa may dalawa ulit. Sa may apat. Sticker ulit. Add. Tapos lalagyan natin yung red. Yan guys. Check. Sakto natin. Tapos sa may dulo. Sakto natin. Yan. Click natin. Tapos gitna natin. Tapos ilitan natin ulit. Yan. Sa may left side, sa taas, lagay natin. Click natin, copy. Doon naman sa may right side, sa taas. Yan. Stickers ulit. Add ulit. Yung isang kulay naman guys. Yan. Sakto natin. Palis natin doon sa dalawa. Sa baba, sa may left side, lagay natin. Yan. Sakto lang muna natin. Yan. Tapos dun sa may dulo, delete natin yung sobra. Yan guys. Tapos, click ulit natin. Copy. Lagyan natin dun sa may baba, sa may right side. Yan. Ngayon guys, nulit tayo sa may kalahati. Yan. Sa una. Takto natin. Yung pangalawa. Na sticker natin. Sa may gitna ulit. Sa may beat. Yan. Sa palagitnaan. Tapos, dun sa pangatlo. Takto lang ulit natin. Yan. Tapos, sa may last. Yan. Sa may gitna. Takto natin guys. Yan. Yan guys. Ngayon guys, lalagyan ulit natin ng animation, loop, saka jiggle. Same pa rin yan guys. Lahat nung stickers natin na lalagay, lalagyan natin ng jiggle guys. Yan, ng animation na jiggle. Yan. Yan, lagyan lang natin lahat. Pati yung apat. Yan guys, okay na. Ngayon guys, doon tayo sa may 6 muna. Iwan mo natin yung 4 tsaka 5. Dito mo tayo sa may 6. Yan. Sticker ulit. Add. Tapos lagay natin yung sa may PixArt. Yan. Sakto natin doon sa may pangalawa ulit. Yan. Click natin yung sobra. Click natin. Ayusin natin. Yan. Lagay natin doon sa may left side sa taas. Yung sa may last guys sa may 7. Doon tayo sa may right side ulit. Yan guys. Arrange lang natin lahat. Yan. Same procedure na yan guys. Yan guys. Tapos dun sa may dalawa ulit, sa may dalawang huli, yan. Ilalagyan natin ng 4. Yan. Password ko na guys kasi sobrang tagal talaga gawin tong edit na to. Yan. Tapos lalagyan ulit natin ng animation, loop, saka ng jiggle. Yan guys. Lagyan natin lahat.
Basta lahat ng sticker guys, lalagyan natin ng animation na loop na jiggle. Yan, loop na jiggle. Yan guys, doon tayo sa may last. Mag-add ulit tayo. Yan. Doon tayo sa may right side sa taas. Yan guys. Fast forward natin. Yan. Animation. Yan. Loop jiggle, check. Yan na guys. Yan. Ito tayo sa may 3 guys. Yan. Sa may 3 na photo natin. Yan. Tsaka sa may 4. 3 tsaka sa may 4. Pakay natin. Doon tayo sa may unahan niya. Sakto natin. Back natin. Tapos click natin yung overlay. Add overlay. Sa may stock videos. Sa may B and W. Maglalagay tayo ng white. Background. Yan. Sakto natin. Sa may isang buong photo niya, duration niya guys. Yan. Click natin. Tapos lakihan natin. Tapos splice. Overlay. Yan. Yan guys. Tapos ito natin. Click natin. Tapos kakopy natin. Nalagay natin dun sa may 5. Yan. Sa may unahan ng 5. Yan. Sakto lang natin. Yan guys. Click natin yung back. Tapos click natin yung effects. Yan guys. Punta tayo sa may party. Pupunta tayo sa may party. Hanapin natin yung black flash. Yan guys. Check. Sakto natin guys ngayon. Yan. Doon ulit sa may unahan. Unahan niya yun. Unahan nung photo natin. Yan. Click natin. Copy ulit natin. Sa may 4. Tsaka sa may 5. Yan. Yan guys. Check natin. Tapos doon tayo sa may 4 guys. Yan. Sa may mga 4. Lalagyan natin ng effects yan. Add effects. Sa may frame. Maglalagay tayo ng LED. Yan guys. Sakto natin. Sa may 2. Yan. Sakto natin maigi. Sakto lang natin sa may dulo. Yan. Tapos dun sa may susunod na may 4 na sticker guys. Click natin. Copy. Move natin ngayon. Yan. Sakto natin. Copy ulit natin. Lalagay natin dun sa may 6 na photo natin. Dun sa may 4 niya. Yan. Move natin. Yan guys. Sakto lang natin. Back natin. Yan guys. Mag-add na tayo ng animation. Yan. Animation. Combo. Sa may lahat ng first photo natin guys. Lagyan natin ng zoom 1. Hanapin natin. Zoom 1. Yan. Zoom 1 lahat. Yung magkakapares ng same photo natin. Check. Doon sa may mga susunod na photos guys, magkakaparehas na yan. Doon sa may 4 na pagkakaputol-putol. Animation, combo. Lagyan natin ng zoom 1 sa may una. Sa may pangalawa guys, lalagyan natin ng pull bottom right. Yan. Sa may pangatlo, lalagyan natin ng bounce 1. Yan. Tapos, zoom 1 ulit.
Same na yan guys dun sa may lahat. Dun sa mga susunod. Yan. Zoom 1. Tapos pull bottom right. Tapos bounce 1 saka zoom 1 ulit. Yan guys. Kakapares na yan guys. Yan. Nasa gilid lang yung duration, yung animation. Check nyo na lang. Yan guys. Okay na. Yan. Balik tayo sa may unahan. Check na natin guys. Ngayong nagawa natin. Yan. Tapos, export na natin. Yan guys. Sana may bago kayo natutunan. Ganun lang siya katagal gawin. Sana na sundan nyo guys. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye bye.